लीडर मानकु प्राचीन मानकु बा पालक मानकु पितर कहउछंती। से प्रथमे कहिले जे से जणे पितर कहउछंती से जणे सह प्राचीन पुणी ख्रीष्टंक दुख भोगर साक्षी। कारण ख्रीष्टंकर दुख भोग समयर सबु विषय पितर देखी अछंती कि प्रकार प्रभु जीशु दुख भोग करुथिले आउ सेथिर से साक्षी बा देखिथिबा व्यक्ति ही साक्ष्य देइथाए एवं आगामी गौरवर अंशाधिकारी जे मो अर्थात प्रभुंकर साक्षी होई से आगामी गौरव जो रही परमेश्वर ठारू आउ सेही गौरवर अंशी पितर अटंती आउ से साक्ष्य दे कहउछंती मो तुम मानक मध्यरे थिबा प्राचीन मानक अनुरोध करुछि। सेही पितर प्राचीन मानकु बा पालक मानकु बा लीडर मानकु अध्यक्ष मानकु से किछि उपदेश दियन्ते आउ से कहउछंती आमे काहाको प्राचीन बोले कहू। प्राचीन काहाको कही थाओ जो माने प्रभु को भय करी धार्मिकतार जीवन काटिबा संगे संगे प्रभुंकर वाक्य मोदित जीवन काटी से माने पोखद बा अभ्यस्त हेई थांती। एटा समयर सीमा नाही किंतु आमे जदि देखू कौन कहू गोटे कम बयसर पिला मध्य जदि आगे गोटे ऑफिस रे गोटे डिपार्टमेंट रे कार्य करूसी बा गोटे स्कूल रे अध्ययन करूसी आ ताठू टिके बेसी बयसर पिला मध्य जदि तार जूनियर अटे परे से तार तल क्लास मान करे पढ़े बा किछि वर्ष परे केते वर्ष परे से कार्य रे जोग दिए ताकू कौन कही था आमे तार जूनियर अर्थात से जूनियर ठारू से व्यक्ति सीनियर अटे बा प्राचीन अटे और से प्राचीन माने कौन कर ए जगारे आउ आमे जदि कहिबा को जीवा जदि चिंता करिबा ताहले पितर गोटे पोखत व्यक्ति अटंती गोटे परमेश्वरंकर आउ सानिध्य लाभ करिबा बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दुख भोग को देखिबा तांकर सहित रे रही तांकर प्रत्येक कार्य को से देखी अनुभव करी आउ तांकर सहित रे थाई परमेश्वरंकर वाक्य रे धार्मिकता रे से वृद्धि पाइथिबार जणे साक्षी से अन्य प्राचीन मानकु बा जो माने प्रभु रे असंती आउ अनेकंकु प्रभुंक निकट को आनिबा निमंते प्रार्थना एवं शिक्षा परामर्श दियंती सेही प्राचीन मानकु सेही अध्यक्ष मानकु बा सेही लीडर मानकु से एक परामर्श दउछंती बा अनुरोध करूछंती तुम मानक तत्वावधान रे थिबा ईश्वरंक पलकु प्रतिपालन कर बाध्य ही नुहे मात्र ईश्वरंक इच्छानुसार स्वच्छंद मनरे कुशित लाभ निमंते नुहे किंतु आग्रह सहकारी तहा कर। बहुत सुंदर उपदेश से देउछंती केते बेले देउछंती जो समय आ प्रभुंकर लोक माने निंदित ताड़ित होउछंती सेही समय से एही उपदेश दउछंती से उत्साहित करूछंती जे तुमको जो दायित्व परमेश्वर देई अछंती से जो पलर प्रतिपालन करिबा निमंते से मानकर प्रतिपालन करत आ बाध्य हे नुह किंतु आनंदर सहित स्वच्छंद मनरे आ कौनसी कुत्सित लाभ निमंते नुहे। कुत्सित लाभ बेले गुटे मंद अभिलाष नहीं अर्थात हुए तो किसी आमको साहाय्य मिल जीव यही अभिलाष रे किसी अधा लोक माने कौन करती
ନାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁତ କମାଣି ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଶୀତ ବହୁତ ହେଇଯିବ, ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଅଭାବ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଡର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଳକର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଏଇଟା କାହାର ଇଚ୍ଛା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବୋଲି କହି ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ମନା କରିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିପାରେ, ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିପାରେ, ତାକୁ ଅଭାବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଲିଡର ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତର ଉପଦେଶ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇକରି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବୁ, ଆମେ କରୁନଥିବୁ, ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ କରୁନଥିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ପାଳକ ଲିଡରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ହୁଏତ ଆମର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ସେ ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଳକ ସେ ସଜାଗ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତୁଲ୍ୟ ସେ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସେ ପ୍ରହରୀ ଅଟେ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଇପାରେ, ଆଉ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଲିଡର ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ଆମେ ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଳକ ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଗୌଣ ଅଟେ, ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅଭାବ ଆସିପାରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ, ଆମର ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାରେ
रक्षा पाइब, उद्धार पाइब, परित्राण पाइब, स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेब, गौरवर से मुकुट पाइब, परित्राण प्राप्त हेब। एथिपाई गोटे पालक बा गोटे लीडर बा गोटे अध्यक्ष से कौन करिब परमेश्वर दृष्टि रे परमेश्वर इच्छा अनुसार स्वच्छंद मनरे आउ से आत्मार रक्षा निमंते से जाग्रत प्रहरी तुल्य कार्य कर। आउ आमे ए जगह देखू 4 पद लिखा जाए से प्रधान पालक प्रकाशित होगा समय तुम्हें माने गौरवर अम्लान मुकुट पाइब। किए पाइबे? जो माने विश्वस्त भाव से कार्य करिथिबे, विश्वस्त भाव, अविश्वस्त भाव नुह। कहार दृष्टि विश्वस्त भाव परमेश्वर दृष्टि जदि विश्वस्त भाव से कार्य को करी अछंती आउ से माने ही शेष दिन रे प्रधान पालक अर्थात एबे जो मंडलीर पालक माने रही अछंती एटा जगत रे आउ प्रभुंकर लोक मानकु प्रभुंक आड़कू गाइड करिवार पालक माने अटंती, प्रभुंक आड़कू कढ़ाई नेबार पालक माने अटंती जेपरि मूसा। किंतु प्रधान पालक किए अटंती? प्रभु जीशु ख्रीष्ट। प्रधान पालक जो दिन प्रकाशित हेबे सेही समय रे विश्वस्त भाव रे कार्य करथुवार पालक माने से माने कौन हेबे? गौरवर अम्लान मुकुट पाइबे। अम्लान मुकुट कहले कौन? केबे हेले मलिन हेब नाई कि लिभि जीव नाई कि से भांगी जीव नाई से मुकुट गौरवर अम्लान मुकुट से प्राप्त हब जे विश्वस्त भाव रे परमेश्वर कार्य को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 पद रे लिखा जाए युवा मानक विषय सेही परी हे युवक माने तुम्हें माने प्राचीन मानकर वशीभूत हो। समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर, कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मानकु अनुग्रह करती। ए जगह लिखा जाए युवा माने प्राचीन मानकर वशीभूत हेबानी। युवा माने प्राचीन मानकर वशीभूत हेबानी। मोर प्रिय माने आमे वाक्य द्वारा आम निज निजर जीवन को आमे समीक्षा करिबा, परीक्षा करिबा। आमे मध्य समीक्षा करिबु, आपण माने मध्य समीक्षा करिबे जे वाक्य अनुसार मु करि पारुछि कि नाही। मु कोन प्राचीन मानकर वशीभूत होई पारिछि? अनेक समय कौन हुए प्राचीन माने बा प्रभु को पाइथिला व्यक्ति माने बा बालक माने किछि जदि उपदेश दियंती ताहा अग्राह्य करा जाय, किए शुणुछि तो। किंतु वाक्य कुहे युवा माने कौन करिवे? प्राचीन मानकर वशीभूत होइबे। एटा किए उपदेश दियंती? जे प्रभु जीशुकर सहित रे रहुथिले 3.5 वर्ष पर्यंत सेवा कार्यर अंशी थिले सेही पितर से कहू अछंती हे युवा गोष्ठी तुम्हें प्राचीन मानकर वशीभूत होई रुह, नहिले तुम्हें उशृंखल हेई पार बा तुम्हें विपदगामी हेई पार बा तुम्हें भ्रष्ट पथरे जाई पार। समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर। कि प्रकार वस्त्र? अनेक गुड़े वस्त्र रही बाइबल आम मध्य परित्राण वस्त्र। आउ जो माने गलात्य पुस्तक लिखा जाए जो माने बपतिस्मा नियंती से माने जीशु को परिधान करती अर्थात जीशु रूपक वस्त्र। यही जगह आम देखू परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान। वास्तव में मोर प्रिय माने आमे नम्रता रूप वस्त्र परिधान करि पारिछु कि? नम्रता रूपर वस्त्र आमे परिधान करि पारिछु कि? कहा विषय कह जाउची? युवा गोष्ठी मान विषय। आउ से युवा गोष्ठी माने अहंकारी न होए अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मानक अनुग्रह करंती बोली परमेश्वर आड़ू पितर कहउछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से ही प्रकार व्यक्ति मानक कौन करिवे? अनुग्रह करंती। अहंकारी व्यक्ति मानकर प्रतिरोध करी नम्र लोक मानक से कौन करती? अनुग्रह करती। अनुग्रह कहले कौन? आमे जानिछु अनुग्रह कहले कौन? पुनर्बार मु कहूचे अनुग्रह कहले
ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାର ବାହାରେ ଏବେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିବେ ସେ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଆଣିବେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଭିତରୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସି ବାହାରୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବା ଅନୁଗ୍ରହର ମାର୍କା ବସେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହର ମାର୍କା ବସେଇବେ, ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ତାହା, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାହା ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଅଲଗା ନମ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର ହେବା ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେବା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ, ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବା ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର। କାହା ନିକଟରେ ଆମେ ନତ ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଅଟେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଅଟେ, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ହସ୍ତ ଅଟେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ହସ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରେ। ଯଥା ସମୟରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏତେ ଗିର୍ଜା ଗଲୁ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ଦାନ ଦେଲୁ, ସବୁ କିଛି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ, ନତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବା ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର? ସେ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବଳିଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ କରିଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଦୁର୍ବଳ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୃତ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସଦା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ନିଜର ହସ୍ତରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ସବୁ ତୁମର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅ, ବା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋର ଉପରେ ଦିଅ। ଆଉ ତାହା ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସେଇ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋର ଉପରେ ଦେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଆଉ କାହାକୁ କହି ହୁଏ ନାହିଁ କି କାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାରକୁ ଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହାଲକା ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
हालेलुया से समाधान करि दियंती ए प्रकार भाबरे ताहा समाधान हो जाए जे सेते बड़े आश्चर्य लगे जे कि प्रकार ए समस्त विषय समस्या समाधान हो गला ए समस्या तो जटिल थिला कि प्रकार समाधान हो गला सेथि पाए पितर ए समस्त अनुभूति दे जाइथिबार जने व्यक्ति अटंती आउ सेथि से परामर्श देउछंती युवा मानंकु प्रभुंकर दास दासी मानंकु प्रत्येक प्रभु को पाइथिबा व्यक्ति ये तुम्हें कौन कर परमेश्वर दृष्टि में विश्वस्त देखा जाओ और परमेश्वर ठारे निजको समर्पण कर सब चिंतार भार जेते सब चिंता तुम मान पाखक प्रत्येक प्रकार चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ तहिरे तुम मान कौन करेंगे संभाळे तुम मानकर भार को बहन करेंगे समस्यार समाधान करेंगे असुस्थता को दूर कर सुस्थता देवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आश्चर्य भाव आउ प्रत्येक मध्य निहाती जो मैंने प्रभु को जानी अछंती पाई अछंती समस्त मध्य निहाती आउ साक्ष्य सब रही आश्चर्य भाव प्रभु कथा कहते वास्तव में प्रभु महान अटंती आउ गत दिन मानक पर्यंत प्रभु आमर समस्त जत्न तत्व नहीं अछंती परमेश्वर केवल आमे अन्य लोक मान सहित मिसी आमे हुए तो भावी पारू से मानकर परमेश्वर जे प्रकार आमान परमेश्वर से प्रकार हुए तो आमे सेटा भावी पारू किंतु जड़े परमेश्वर अटंती जे स्वर्ग रे अछंती आ से आमानकर निवेदन सुनी पारंती से आमानको आशीर्वाद दे पारंती आ से जीवित अटंती आ सदा जीवित अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सही परमेश्वर सानिध्य को लाभ करने निमित्त आम सर्वदा चेष्टा करूँ सही परमेश्वर सहित बंधुता स्थापन करने को आम चेष्टा करूँ सही परमेश्वर सहित घनिष्ठता लाभ करने आम सर्वदा चेष्टा करूँ आउ सही परमेश्वर जे आमान को विजय देवे आउ से आमान समस्या समाधान करेंगे सर्वदा आम मन रखू मोर प्रिय मान जो मैंने परमेश्वर दृष्टि विश्वस्त भाव में कार्य करती परमेश्वर वाक्य मध्य जीवन काटती से को परमेश्वर कौन करेंगे से बालक मान को से प्रचारक मान को से प्राचीन मान को गौरवर अम्लान मुकुट देवे केवे देवे कोई तो आम साए साए कहू मुझे ये कली मत कहीं निंदा ताड़ना केवल आसूची मत कहीं सुख मिलूना किंतु प्रभुंकर वाक्य कहे जे प्रधान पालक बाप प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो दिन प्रकाशित हेवे से ही दिन ही से गौरवर अम्लान मुकुट मिले ता पूर्वर से ही गौरव मुकुट प्राप्त हेबांते से ही पुरस्कार पाइबा निमंते शेष दिन रे पुरस्कार जो रखा जाइछे ताहा पाइबा निमंते आमे एई दिन मानकठु प्रस्तुत हेबार आवश्यक प्रत्येक जुआ माने मध्य आमे सतर्क हेबा आमे प्राचीन मानक बा बालक मानकर आउ बसीभूत हो रहिबा परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान करबा आउ प्रभु हमको कौन करेंगे अनुग्रह करेंगे जो माने प्रभुंकर वाक्य मत जीवन काटती परमेश्वर प्रभु तांको कौन करती अनुग्रह करती योग्यता बाहर आशीर्वाद दियंती चिंतार बाहर आशीर्वाद दियंती आम दीप आज्ञा कहते जो दिन आम प्रभु को ग्रहण कलु प्रभु निकटवर्ती हेलु से दिन ठार आमर कमाणी प्रचुर होते उपासना को रविवार दिन आसुना कमाणी माति अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर आशीर्वाद करते आउ कौ जगह लिखा जाए गीत संहिता 128 लिखा जाए गीत संहिता 128 लिखा जाए सदा प्रभु को भय कर व्यक्ति प्रत्येक विषय से आशीर्वाद युक्त हम द्वितीय विवरण 28 पर्व लिखा जाए जो माने परमेश्वर ये समस्त वाक्य को शुणवे और पालन करेंगे जत्नपूर्वक पालन करेंगे से प्रति प्रत्येक आशीर्वाद लिस्ट रखा जाए से जगह द्वितीय विवरण 28 पर्व लिस्ट सब लिखा जाए आमर शरीर फलर लिस्ट से जगह लिखा जाए परिवार लिस्ट आशीर्वाद सब लिस्ट सब लिखा जाए प्रत्येक आशीर्वाद से जगह अच्छी
दीर्घायु आशीर्वाद हालेलुया मोर प्रिय माने आम ये वाक्य को तुच्छ न करूँ प्रत्येक दिन आम वाक्य शुणुचु प्रत्येक दिन आम वाक्य पढ़ुचु आ परमेश्वर मुख निर्गत वाक्यटा यही वाक्य को आम तुच्छ न करूँ ए वाक्य अनुसार निज जीवन को आम कौन करूँ समीक्षा करूँ परीक्षा करूँ आ सजाड़ू आमर जीवन में जदि दुर्बलता रही जाए आम सजाड़ू कहू प्रभु पाक जाऊ प्रभु मोर जीवन ये दुर्बलता रही मत क्षमा कर मत तुमने मत सुगठन कर तुम दृष्टि में विश्वस्त हेबी तुम वाक्य को पालन करने मत मु सक्षम हेबी एपाई मत आशीर्वाद कर बोली आम प्रभु निकट में निज निजक नत करूँ जद्वारा प्रभु आम सब चिंतार भार को ग्रहण कर आम ठीक समय उन्नत करेंगे प्रभु वाक्य द्वारा समस्त आशीर्वाद मान